ड्रामा पता दिल के आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मार्ज से कहती है कि वलीद, मैं चाहती हूँ कि तुम मनाहिल को कुछ शॉपिंग करवा के लाओ, क्योंकि तुम दोनों की शादी इतनी जल्दी में हुई, मैं मनाहिल के लिए कुछ खरीद नहीं पाई। वलीद और मनाहिल शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जैन और सबा मनाहिल को किडनैप करने का मंसूबा बना चुके होते हैं। वो इसी ताक में होते हैं कि जैसे ही मनाहिल घर से बाहर निकलेगी वो इसे किडनैप करवा लेंगे। वलीद और मनाहिल शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं तो वलीद कहता है कि मैं कुछ सामान तो अंदर ही भूल गया हूँ, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुकना। इसी लम्हे गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और मनाहिल पर हमला कर देते हैं। वो मनाहिल को खींचकर गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करते हैं। इतने में वलीद वहां पहुंच जाता है। वलीद जब ये सब कुछ देखता है तो फौरन सारा सामान जमीन पर फेंकता है और मनाहिल की तरफ भागता है। हाथापाई के दौरान मनाहिल को गोली लग जाती है। मनाहिल की बाजू पर गोली लगती है। वो गुंडे जब ये देखते हैं तो फौरन वहां से भाग जाते हैं। वलीद मनाहिल को फौरन संभालता है और जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप इसे वक्त पर हॉस्पिटल ले आए हैं, वरना ऐसी हालत में अगर खून बहुत ज़्यादा बह जाता तो ठीक नहीं था। कुछ देर के बाद डॉक्टर मनाहिल को डिस्चार्ज कर देते हैं। मनाहिल वलीद घर जाते हैं। नरगिस जब मनाहिल के बाजू पर पट्टी बंधी देखती है तो परेशान हो जाती है और कहती है कि वलीद, ये क्या हुआ है। वलीद सारी हकीकत बता देता है। नरगिस वलीद से कहती है कि वलीद, हो ना हो ये सबा और जैन का ही काम है, सबा और जैन का ही काम है। वलीद कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा रहा हूँ। इस मॉल के बाहर CCTV कैमरा नस्ब थे तो हमें पता चल जाएगा कि वो लोग कौन थे और वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। वलीद पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस इंस्पेक्टर वलीद का दोस्त होता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही पता लगवा लूँगा कि लोग कौन थे। नरगिस मनाहिल का सदका उतारती है और कहती है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम बड़ी मुसीबत से बच गई। वलीद कहता है कि अगर मैं वहाँ ना पहुँचता तो वो इसे किडनैप करके वहाँ से ले जाते। नरगिस कहती है, मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ कि अगर गोली किसी ऐसी जगह लग जाती तो क्या होता। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे सही सलामत वापस आ गए हैं। नरगिस मनाहिल से कहती है कि अब तुम घर से बाहर नहीं निकलना, मैं तुम्हारी जान का जोखम नहीं उठा सकती। सबा और जैन तुम्हारी जान के दुश्मन हो गए हैं, हो ना हो ये काम उन्हीं का है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये काम सबा ने किया है। सबा इस तरह जैन से मिलना मुझे शक में मुब्तला कर रहा है। वलीद कहता है कि माँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इतने में पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाती है इंस्पेक्टर की। वलीद को पुलिस स्टेशन बुलवाता है। वलीद वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि हमने गुंडों को अरेस्ट कर लिया है और ये उगलवाना बाकी है कि ये काम उन्होंने किसके कहने पर किया। इंस्पेक्टर और वलीद लॉकअप में जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर गुंडों को मारते हुए कहता है कि बताओ ये काम तुमने किसके कहने पर किया। उनमें से एक बोलकर कहता है कि हमने ये काम एक औरत के कहने पर किया, हम नहीं जानते वो कौन है, हमने इसे नहीं देखा, लेकिन वो कह रही थी कि इस लड़की को किडनैप करवाना है और उसने हमें इसकी तस्वीर भेजी थी। वो हमें इस काम की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थी, इसलिए हम राजी हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर वलीद से कहता है कि हम जल्द ही नंबर ट्रेस कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो औरत, वो खतून कौन है। वलीद कहता है कि प्लीज़ जल्दी आप पता लगवा लीजिएगा क्योंकि मेरी वाइफ बहुत डर गई है। पुलिस इंस्पेक्टर वलीद को हौसला देते हुए कहता है कि आप फिक्र मत करें, आप घर जाएं, हम जल्द ही आपको फ़ोन करके बता देंगे। वलीद घर जब वापस आता है तो घर आते नरगिस और मनाहिल को बताता है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही सच्चाई तक पहुँच जाएंगे कि ये काम किसने करवाया था। इतने में माजदा, सबा और जैन आ जाते हैं। नरगिस माजदा को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। माजदा कहती है कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ, क्या तुम्हारे घर नहीं आ सकती। नरगिस कहती है, उस दिन जब रिसेप्शन पे तुम लोगों ने जो हंगामा बर्पा किया था, मेरी बेइज्जती करवाई थी, इसके बाद तुम्हें लगता है कि हमारा कोई रिश्ता बाकी है और जिस तरह तुमने मनाहिल के साथ किया, हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। माजदा कहती है कि झगड़ों से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते, मुझे खबर मिली थी कि मनाहिल उम्मीद से है, इसलिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देने चली आई। सबा वलीद से कहती है, वही हुआ ना जिसका डर था, मैं कहती थी ना तुम में और मनाहिल में ज़रूर कुछ है, तुम एक दूसरे को पसंद करते हो लेकिन हर बार तुम इनकार कर देते थे। वलीद गुस्से से कहता है, तुम्हें इस घर में आने किसने दिया, तुम्हें किसने इजाज़त दी, तुम्हें किस हक से यहाँ आई हो, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जैन गुस्से में कहता है कि यह क्या तरीका है बात करने का, हम लोग तुम्हें मुबारक देने के लिए आए हैं और तुम यहाँ हमें जलील कर रहे हो। वलीद कहता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मुबारकबाद की और तुम जानते हो कि आज मनाहिल पर जानलेवा हमला हुआ है। माजदा अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो। वलीद कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये काम सबा और जैन का है। माजदा कहती है, तुम किस तरह इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। वलीद कहता है कि मैं इल्ज़ाम
نہیں لگا رہا، یہ حقیقت ہے۔ یہ سب کچھ صبا اور زین کا کیا دھرا ہے۔ پولیس نے ان گنڈوں کو گرفتار کر لیا اور جلد ہی وہ اگل دیں گے کہ یہ کام کس نے کروایا ہے، اور میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دوں گا جہاں سے تم کبھی واپس نہیں آ پاؤ گے، اس لیے بہتر ہے تم میرے گھر سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ماجدہ اور زین صبا گھر واپس پہنچتے ہیں تو ماجدہ زین اور صبا سے پوچھتی ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ یہ کام تمہارا ہے؟ صبا کہتی ہے ہاں یہ کام میں نے ہی کروایا ہے، میں نہیں چاہتی میں نہیں برداشت کر پا رہی دونوں کو ایک ساتھ، جس کی وجہ سے میں نے اور زین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مناہل کو کڈنیپ کروا دیں گے، ولید کی زندگی سے بہت دور کر دیں گے۔ صبا کہتی ہے کہ اب میں اس بچے کو کبھی اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی، مجھے ہر حال میں مناہل اور ولید سے بدلہ لینا ہے۔ دوسری طرف نیمو کی شادی ہو جاتی ہے۔ نیمو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتی ہے۔ اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، اور یہ بات مجھے تم دونوں بہن بھائیوں کو پہلے سمجھانی چاہیے تھی، اور یہ بات مجھے خود بہت دیر میں سمجھ آئی۔ اپنے شوہر کی ہمیشہ خدمت کرنا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے شوہر نے تمہیں صرف اور صرف معصومیت کی وجہ سے پسند کیا ہے۔ نیمو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، دیکھیے گا میں کس طرح ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہوں۔ نیمو کی ماں کہتی ہے شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ولید روم میں آتا ہے اور مناہل کو بتاتا ہے کہ ابھی ماجدہ، پھپھو اور زین آئے تھے۔ مناہل ایک دم چونک جاتی ہے اور کہتی ہے وہ یا کیا لینے آئے تھے؟ تو ولید کہتا ہے وہ تمہاری پریگنینسی کی خبر ان تک پہنچ گئی تھی، وہ مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے، اور میں جانتا ہوں وہ مبارکباد دینے نہیں آئے تھے بلکہ وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ تم کس حالت میں ہو، مر گئی ہو یا زندہ ہو۔ ولید کو پولیس اسٹیشن سے کال آ جاتی ہے۔ وہ ولید سے کہتے ہیں کہ آپ فوراً اسٹیشن پہنچے۔ ولید جب پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے تو انسپیکٹر ولید کو بتاتا ہے کہ ہم نے ساری انویسٹیگیشن کر لی ہے، ہم نے وہ نمبر ٹریس کر لیا، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ صبا نامی ایک خاتون کا نمبر ہے جس نے مناہل کو کڈنیپ کرنے کی سپاری دی تھی۔ ولید کہتا ہے کہ آپ صرف اس میں ایک خاتون ہی شامل نہیں بلکہ ایک لڑکا بھی شامل ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دونوں کی ملی بھگت ہے اور یہ سب کچھ انہوں نے مل کر کیا ہے۔ پولیس انسپیکٹر کہتا ہے کہ ہم صبا کو اریسٹ کریں گے تو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ اس میں اور کون کتنے لوگ انوالو تھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ ولید ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اتنی جلدی یہ معاملہ حل کر دیا۔ پولیس انسپیکٹر کہتا ہے کہ ولید تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور میں کیسے تمہیں پریشان دیکھ سکتا ہوں، اتنے پریشان ہو، یہ مسئلہ تو مجھے جلد حل کروانا ہی تھا۔ بہرحال اب میں ان کو صبا کو اریسٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، باقی فردر ڈیٹیل میں تمہیں آ کر بتا دوں گا۔ پولیس انسپیکٹر صبا کے گھر پہنچتے ہیں تو صبا کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ صبا اس بات سے پہلے تو انکار کرتی ہے۔ پولیس انسپیکٹر کہتا ہے کہ تمہیں اپنا گناہ ماننا ہوگا کیونکہ جن آدمیوں کو تم نے کڈنیپ کرنے کی سپاری دی تھی نا وہ اریسٹ ہو چکے ہیں اور انہوں نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور کتنے لوگ ملوث ہیں۔ پولیس ابھی یہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں زین پہنچ جاتا ہے۔ زین جب پولیس انسپیکٹر کو دیکھتا ہے تو وہ ہڑبڑا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صبا پولیس یہاں کیا کر رہی ہے؟ پولیس انسپیکٹر کہتا ہے کہ اچھا یہ لڑکا تمہارے ساتھ اس کھیل میں ملوث ہے۔ زین کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ پولیس انسپیکٹر کہتا ہے یہ سچ تو تم پولیس اسٹیشن جا کر بتاؤ گے۔ صبا اور زین کو پولیس اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔